lagi kay buwan man karon sa December. Nahon ron sa paghapi-hapi, paglipay-lipay. Ug sa 11 ka buwan natong bumiyahe, kinahanglan po natong maglipay-lipay no. Tama aning among grupo, kining Tomas Opus Tricycle Drivers Association. Naghimo mi og Christmas party karon. Kay maadyo na lamang makatapok mi mga driver. Kay dili lamang pud sa ingon nga sige ra tag pamasahero no. Ug mao din ni ako mga kauban mga driver oh. Mga gwapo kaadyo. Ug mga abtik pa jud. Abtik mga pasahero ba. Anja kay man magsugod ang among parte, hakot sa demis mga ilimnon. Ug akong i-shout out ning akong amigo nga si Ismail. Nga perting ko gihana, mao tawo naghakot sa mga ilimnon. Oy, unsa man mura man tanig maninda. Perting daghana mang beer. Unsa man naibayle? Ug lagi kay mga laki man, gikinahanglan jud nga magtagay-tagay. Mao nang among gipalit nga ilimnon usa ka tindahan. Itong ipang shout out ning atong mga amigo be, nga mga driver. Kay naarabay nag-ingon nga basta driver, sweet lover. Shout out day ko ning mga tricycle driver sa Banday Tomas Opus Southern Leyte. Ug di po dita magpalupig no. Nag-ihaw day ta ni og duha ka bukbaboy. Gihurot ni sila og panglitson. Kay lagi daghan man lagi ta ka buok. 52 good mi ka buok. Ang ipangdala pag yun ang mga pamilya. Aroy, siyarog day mga hubog aning mga beer nga pertindaghana. Kay lingaw-lingaw man kuno ilang gusto. Ug madyo gani pud kay maktibo pud ning atong mga kaubang driver. Nga pag-iog alas 10 mga to nagajod. Ug perti pud namong lipadya ba. Kay ang konsehal sa lungsod nga si Rosemary Timbal naghatag pud og bugas nga iparapols para sa mga driver. Ang bugas ni Honorable Rosemary Timbal from Tinago Tomas Opus. Iya kining gihatag og parapols sa taga-Tutdah. Og Merry Christmas diha nimo sihal Rosemary Timbal. God bless you. Ug mapasalamaton kami sa imong gihatag nga bugas. Ug magpasalamat day pud mi sa mga kauban nimong konseho. Ug ilabi na ni Mayor Ivan Pano nga niduyog yun sa among Christmas party. Ug sila mga konsehal Nelson Abes ug si Noy Boy Oktubre. Ilabi na si Sihal Gerald Discanio. Mabisan pa man sa ilang kabisi. Nakatambong pagyod sila sa among Christmas party. Ug daghang salamat ninyong tanan. Merry Christmas and advance Happy New Year. Enjoy kaayo ang among pamilya direng dapita ba. Naghuwat og kanus-a pa ang ting paniud to. Kay nagtadtad pa man lagi sila sa litson. Dugay pa mi nakakaon ani. O kita mo ana, arang bisihag among tigtadtad sa litson. Di pud lalim ning litson na kay duha gud ni kabuok. Madali day og tadtad nga di man. Ug kaon na aw dali ra ning kanon. Aroy nagngisi gihapon ni sila bisag nangapas mo na. Smile lang gihapon mga idol. Oh. Pero medyo taas-taas na itong video. Ato na ning putlon siguro din hinalamang kutob. Merry Christmas natong tanan. God bless you all. Daghang salamat.